Good morning again. Buenos días otra vez. So I have this morning slot with us, Tengo esta parte de esta mañana and I hope to cover a range of topics, y espero cubrir un par de temas which I'm hoping will complement that which is being covered by the other speakers. que quiero que complemente lo que está siendo tocado con los otros oradores. My first two, maybe three presentations Mis primeras 2 o 3 presentaciones are going to deal with illustrations of the parable teaching methodology. va a tocar las ilustraciones de enseñamientos de parábolas. We also want to look at the structure of our line También queremos mirar la estructura de nuestra línea and identify various points for the line of the priests from the broader structure. y identificar varios puntos sobre la línea de los sacerdotes en varias estructuras. And we also want to look at the two midnight cry messages, Y también queremos tocar los 2 clamores de medianoche, los 2 mensajes del clamor de that of medianoche. Samuel Snow Ella de Samuel Snow and the midnight cry today, y el clamor de medianoche hoy en día, with the purposes of comparing and contrasting the two messages con el propósito de comparar y contrastar los 2 mensajes in order to make various points. para tocar varios puntos. But as I said, we're going to begin with methodology, parable teaching. Pero como les dije, vamos a empezar con metodología de enseñanzas de parábolas. This has been a subject of focus for, I think, over a year now, Esto ha sido un tema de enfoque por casi un año ya, well un over a año year. más. So I'm assuming a certain amount of knowledge. Así que voy a reconocer que algunos ya saben bastante sobre el tema, But maybe much of what we'll cover, at least initially, will be familiar. pero por lo menos mucho de lo que vamos a cubrir ya es muy All right, conocido. so as we begin, I want to lay out a context. Así que comenzando, quiero demostrar un contexto. By laying out this familiar concept, Demostrando este concepto familiar, we have the history of Moses, tenemos la historia de Moisés and we understand the history of Moses is the alpha. y entendemos que la historia de Moisés es el alfa. The alpha of what? ¿El alfa de qué? It's the alpha of ancient Israel, Es el alfa de Israel antiguo. the history of Moses is the beginning of ancient Israel, La historia de Moisés es la historia de antiguo Israel. and then we have the history of Christ, Y luego tenemos la historia de Cristo. which, if the history of Moses is the alpha, Y si la historia de Moisés es el alfa, the history of Christ becomes the omega, or the end of ancient Israel. la historia de Cristo llega a ser la historia del omega de antiguo Israel. Then we come down to modern Israel, Luego llegamos a Israel moderno. and what do we see? ¿Y qué vemos? We see the same thing as ancient Israel, Vemos la misma cosa que Israel antiguo. that in modern Israel there's an alpha and omega history Que en la historia de Israel moderno hay una alfa historia y that we una can omega identify. historia que podemos identificar. The alpha of modern Israel El is the alfa de Millerites, Israel moderno es los mileritas and the omega of ancient Israel y is el our line, omega the line of de Israel 144,000. moderno es nuestra línea, la línea de los 144,000. All right, so we understand that God declares the end from the Así que beginning. entendemos que Dios declara el fin por el principio. In accordance with this principle, we could De look at acuerdo con este principio, the history of Moses podemos ver la historia de Moisés as illustrating the history of Christ, como demostrando la historia de Cristo. and we could look at the history of the 144 Podemos of ver the la history of the historia Millerites de los mileritas as illustrating the history of the que 144,000. ilustra la historia de los 144,000. This is a basic concept I think we all Este es understand. un concepto básico que creo que todos entendemos. But as we look at the history of Christ, Pero cuando miramos la historia de Cristo,
we see that the history of Christ is an omega history. Vemos que la historia de Cristo es una historia omega. And the history of the 144,000 is also an omega Y la history. historia de los 144,000 también es una historia de omega. So even though the alpha can be used to illustrate the omega, Así que aunque la historia alfa puede ilustrar la historia omega, there are ways in which the history of Christ hay maneras en donde la historia de Cristo more clearly represents the history of the más 144,000 claramente representa la historia de los 144,000, by virtue of their both being omega histories. por lo tanto que los dos son historias de Now, when we omega. look at the history of Christ, Ahora, cuando miramos la historia de Cristo, there are many points we can identify hay muchos puntos que podemos identificar to draw parallels with our history. para reconocer paralelos con nuestra historia. But when we look at the history of Christ, Pero cuando miramos la historia de Cristo, we see that that generation was tested by a prophetic message, vemos que esa generación fue probada as we see in all the reform lines. en esa generación, como vemos en cada línea de reforma. But a central issue in the history of Christ Pero un problema centro en la historia de Cristo, that is identified at length by inspiration, que es identificado bastantemente por inspiración, is that of methodology. es eso de la metodología. Christ's message was communicated through a specific methodology. El mensaje de Cristo fue comunicado por una metodología específica. And this was through parables. Y esto fue a través de parábolas. And as we observe this history, Y cuando observamos esta historia, we see that those who failed to come to grips with the methodology vemos que ellos que no reconocieron la metodología failed to understand the testing message for their generation. fallaron en entender el mensaje de prueba para su generación. They were left in darkness regarding the change of dispensation that was taking place in their life. Y quedaron en oscuridad tomando el cambio de dispensación en su generación. And they died at the hands of Rome in AD 70. Y murieron a la mano de Roma en el año 70 después de Cristo. So when we look at the other Omega history, which is our line, Así que cuando miramos la otra historia omega, historia que es nuestra línea, it's therefore no coincidence that we see methodology being a central issue. no es una coincidencia que vemos que la metodología es un tema de problema para nuestro tiempo. And just as in the history of Christ, parables are the Igual que la methodology. historia de Cristo, parábolas fue el tema, And all that this methodology meant in the time of Christ is all that it means in our time. y todo que significaba parábolas en esa historia es significante en nuestro tiempo. Right? There are changes of dispensation that take place within our line. Hay cambios de dispensaciones que suceden en nuestra línea And in order to understand these developments in the divine economy, y en orden de entender estos cambios en la economía in divina, the economy of heaven, en la economía del cielo, in order to understand these developments in the economy of heaven, para poder entender estos desarrollos en la economía del cielo, we need to understand the messages and their methodology. tenemos que entender los mensajes y su metodología. So this is just a context-setting piece, Así que eso es solamente para demostrar un poco de contexto, identifying the importance of parables for us in our line, identificando la importancia de parábolas en nuestro tiempo, by virtue of us being an omega history, por ser que nosotros somos parte de una historia as the omega, line of Christ is an omega history. como la línea de Cristo es una historia omega. So when we look at parables, Así que cuando miramos a las parábolas, the approach I want to take el aborde que quiero que tomemos is to look at them from the perspective of Daniel 11 verses 40 to es 45. mirarlo por el perspectivo de Daniel 11, 40 al 45. Right? We want to illustrate Queremos ilustrar how the parameters of the methodology work. cómo los parámetros de la metodología funcionan.
And my hope is that as we do that, Y espero que mientras hagamos eso, in your own studies personally, en tus propios estudios personalmente, you'll have a clearer picture of tengan the una type of things imagen you should más be looking clara de las cosas que deben buscar o estudiar. and what the application of the methodology looks like. Y que la aplicación de la metodología, cómo debe parecer. But I'm choosing to look at Daniel 11 verses 40 to 45 specifically Pero estoy eligiendo mirar a Daniel 11, 40 al 45 específicamente, because these are verses I believe we should all be familiar with at this point. porque yo creo que estos son versículos que debemos reconocer o entender claramente en este tiempo. And by applying the methodology to verses that we're already familiar with, Y aplicando metodología a versículos que ya reconocemos, I think that allows us to really see the strength of this methodology. creo que esto nos va a ayudar a ver el poder de esta Its metodología. strength, which is to generate information Es poder o fuerza que va a generar información that cannot be obtained through a surface reading of the text. que no puede ser recibido a través de un estudio superficial del texto. Okay, so we're going to look at verse 40 as a parable, Vamos a mirar al versículo 40 como una parábola, verse 41 as a parable, versículo 41 es una parábola, verse 42 as a parable. versículo 42 como una I'll say parábola. verse 42 to 43. Voy a decir 42 al 43. And then we're going to compare and contrast verses Luego 40 and vamos 41. a comparar y contrastar versículo 40 y 41. We're going to compare and contrast 41 with 42. Vamos a comparar y contrastar 41 con el 42. And then we're going to look at this entire history from verses 40 to 42 as a parable. Luego vamos a mirar esta historia entera desde el 40 al 42 como una parábola. We're also going to look at Daniel chapter 12, También vamos a mirar a Daniel capítulo 12, verses 3 and 10, versículos 3 y 10. and identify parables in there. Y identificar parábolas dentro de ellos. I'm going to begin with verse 41. Voy a empezar con el versículo 41. We're not necessarily going to go in order 40, 41, and 42. No vamos a ir necesariamente en orden 40, 41, 42. We're not going to go in chronological order. No vamos a ir en la orden cronológica. But I'm just going to lay them out in the order that makes the most sense to me. Pero solo voy a demostrarla en la orden que me parece que tiene más sentido para mí. But before we delve into that, Pero antes de meternos en eso, I just want to make a few points from the definition of a parable that we derive from Strong's Concordance and Thayer's. solo quiero hacer un punto sobre la definición de parábolas que sacamos de la concordancia Strong. Specifically from Thayer's. Específicamente del Thayer's. Right, when you look at a parable, Cuando in miras Thayer's, it a una derives parábola from en Thayer's, sale de G3850. G3850. And if we illustrate the definition pictorially, Y si ilustramos la definición de manera de imagen,
it tells us that a parable nos dice que una parábola is the placing of one thing by the side of another. es colocar a una cosa al lado de otra. So you have two objects placed side by side. Así que tenés dos objetos colocados uno al lado del otro. And this is done for the purpose Y esto se hace por el propósito of comparing and contrasting. de comparar y contrastar. As we compare and contrast these two objects, Cuando comparamos y contrastamos estos dos objetos, this process of comparing and contrasting, este proceso de comparar y contrastar, comparing being to identify the similarities, comparar siendo identificar las similaridades between the two objects, entre los dos objetos, contrasting being to identify the differences between the two objects, contrastes siendo identificar las diferencias entre los dos objetos. the conduction of this process generates information. La conducción de este proceso genera información. Or if I use a different expression, it generates light. O si uso una diferente expresión, genera luz. But when we go back to Thayer's Pero cuando volvemos a Thayer's, definition of the word parable, la definición de Thayer's de la palabra parábola, it speaks to the type of information that is generated through this process. habla del tipo de información que es generado a través de este proceso. It describes a parable as a narrative Describe una parábola como un narrativo by which either the duties of men or the things of God are illustrated. a través de la manera que las cosas de Dios, A narrative by which either the duties of men or the things of God are illustrated. donde las obras del hombre o las cosas de Dios son And it demostradas. says particularly Y dice que the particularmente nature and history of God's kingdom. la naturaleza, historia del So reino de when Dios. we compare and contrast these two objects, Así que cuando comparamos y contrastamos estos dos objetos, it generates information. genera información. But the information generated deals specifically Pero la información generada with the nature con la naturaleza and the history of God's kingdom. y la historia del reino de Dios. By nature, another word for nature, Otra palabra para is natural. characteristics. Característicos. Through this methodology, A través de esta metodología, running scriptural symbols and narratives through this process of comparison and contrast, corriendo referencias escrituras a través de este proceso de comparar y contrastar. we obtain information on the characteristics of God's kingdom in our history, Obtenemos información o luz sobre los característicos del reino de Dios, as well as information on the history of our line, if I may state it that way. también información sobre la historia de And nuestra this is vida. what we're going to see Y eso es lo que vamos a ver as we seek to apply these, as we make application of this concept. mientras hacemos aplicación de este concepto. Okay, so I hope that's clear. Espero que eso sea claro. Let's delve into verse 41. Vamos a meternos al versículo 41. So beginning with Daniel 11, verse 41. Así que Daniel 11, versículo 41. And Entrará, how does it read? ¿y cómo se lee? Right? It says, he shall enter also into the glorious land. Dice que and many entrará a la tierra countries shall be gloriosa overthrown, y but these muchas shall escape out of his provincias hand, even Edom and Moab, and the caerán, chief of the children of Ammon. mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón.
So we read in verse 41, Entonces leemos en el versículo 41, there are two subjects that are being, with contrasting experiences that are being brought to view. hay dos temas que están siendo contrastados. So as we examine the text, Así que mientras examinamos el texto, and just in our reading of it, y solo en nuestro leer el texto, we see two objects being brought in close proximity vemos dos temas siendo juntados en and próximas two different cercas experiences being connected with those two objects. y dos diferentes experiencias siendo conectados con esos dos objetos. And parables being the comparing and contrasting of two objects, Y parábolas siendo el comparar y contrastar de dos objetos. just the very reading of the verse tells you that what you're dealing with there is a parable. Solo leyendo el versículo te puede informar que el versículo es una parábola. So the question is, what are the two objects that are to be compared and contrasted? Así que la pregunta es, ¿cuáles son los dos objetos que tenemos que comparar y contrastar? We'll just lay out a table. Vamos a demostrar una There is the tabla. many, Hay los muchos and there is Edom, Moab, and Ammon. y hay Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. So these are two objects that are brought to view in the verse. Así que esos son los dos objetos que se encuentran en el versículo. When we look at Edom, Moab, and Ammon, Cuando miramos a Edom, Moab y Amón, examining their characteristics examinando sus características and also relying on background information, what we already know about the verse, y también mirando a la información de fondo que ya sabemos sobre el versículo, what do we understand about who they are? ¿qué entendemos sobre quiénes son? They're God's people. Son el pueblo de Dios, They're close relatives of God's people, son relativos cerca del pueblo de Dios. right? And what does this tell us about the many? ¿Y qué nos dice esto sobre los muchos? Las muchas. By comparison, A través de comparar, even if it's not explicitly stated in the verse, aunque no es explícitamente, if Edom, que es Moab, and Ammon demostrado represent a en el group of God's versículo, people with an experience, si Edom, Moab y Amón demuestra al pueblo de Dios con una experiencia particular, we can deduce that the many also represent a group of God's people with their own experience. podemos deducir que los muchos también representan al pueblo de Dios con una experiencia diferente. There are other clues that flesh out this picture. Hay otras pistas que There are demuestran other clues esta imagen. that put flesh on this picture. Hay otras pistas que da información a esta imagen. Let's look at their two experiences. Vamos a mirar a las dos experiencias, a la experiencia de los dos. What is spoken of in connection with Edom, Moab, and Ammon? ¿De qué se habla en conexión con Edom, Moab y Amón? It says that they escape. Dice que escapan, no escaparán. And by contrast, what is the experience of the many? Y por contraste, ¿qué es la experiencia de los muchos? It says that they're overthrown. Dice que caerán. So we have two contrasting experiences. Así que tenemos dos experiencias que vamos a contrastar. So what we want to do, Así que lo que queremos hacer, we want to understand what it means to escape and what it looks like to be overthrown. queremos entender qué significa escapar y qué significa que caen o que And son derrotados. When we understand what it means to escape, Y cuando entendemos qué significa que I want to escaparon, suggest that we don't have to go anywhere else in God's word quiero sugerir que no tenemos que ir a ningún otro lugar en la palabra de Dios to understand what it means to be overthrown. para entender qué significa que
que caen o que son The meaning of derrotados. what it means to be overthrown El significado de qué significa ser derrotado can be understood simply by contrasting overthrown with escape. el significado de caer o ser derrotado puede ser deducido por contrastar con Which is also one el of the escape, strengths of this methodology, que es una de las fuerzas de esta metodología, is that a lot of information can be gleaned que mucha información puede ser sacado, escrutinado, by remaining in the verse that you are seeking to understand. solo manteniendo en el versículo que quieres entender, Remaining in that verse and running that verse through the parameters of the methodology. solo mantener en ese versículo y estudiando ese versículo a través de la You can learn a metodología. lot without having to, proof text here and there as we used to do. Podés sacar mucho ahí sin tener que compararlo con otros textos, en la manera So que what does it le mean to decíamos escape and what does it mean anteriormente. to be overthrown? Así que, ¿qué significa escapar y qué significa caer? As we look at that word escape in your Strong's Concordance, Cuando miramos a esa palabra escapar en su concordancia de Strong's, it comes from Strong's entry H4422. viene de la entry de Strong's 4482. And what does that mean? ¿Y qué significa eso? It says 4422. to release Significa or let go. liberar o dejar So libre. the imagery that is painted by the meaning of this word escape Así que la imagen que se demuestra con esta palabra escapar is the idea of releasing something. es la idea de liberar algo. Right? Because there are different ways you can escape. Porque hay diferentes maneras que uno puede escapar. I can't think of an illustration right now. No puedo pensar de una ilustración a este momento. But this conception of escaping Pero esta concepción de escapar paints this picture of something that was once held dibuja una imagen de una cosa que a un tiempo fue and is subsequently let go. tenido y That's what it means to luego release. fue libertado. Eso es lo que significa If you're going to release ser something libertado. Si vas a or liberar let it algo, go, by the very nature of that expression means you once held it in your la hand, expresión de la naturaleza de esa expresión significa que a un tiempo lo tenías captivo. right? So this is what it means to escape. Así que eso es lo que significa a escapar. I'll use an illustration that's been shared before. Puedo usar una ilustración que fue usado anteriormente. This concept of a prison. Este concepto de una You have a cárcel. prison house, yes? Tienes una cárcel, ¿verdad? And when you're in prison, Y cuando estás en cárcel, what state are you in? ¿en qué estado estás? You are in captivity. You're being held. Estás en captividad. So Edom, Moab, and Ammon are people who are being held. They're in a state of captivity. Son Edom, Moab y Amón están en un estado de captividad, de ser detenidos, And they're subsequently released. y luego son liberados. So by contrast, we see two experiences between the two groups. Así que por contraste podemos ver dos experiencias entre los dos grupos. And we want to understand now, what does it mean that this many are overthrown? Y queremos entender ahora qué significa estos muchos siendo So we can cayendo, understand what that looks like para que podamos entender cómo parece by contrasting it with escape and the picture that we've painted here. a través de contrastándolo con qué significa el escape que demostramos If aquí. escaping means formerly being in captivity, but subsequently being let go, Si escapar significa siendo en captividad, pero luego siendo liberado,
then we know that to be overthrown entonces means the sabemos opposite. que caer significa lo opuesto. You have a people who were once free, they were not in prison, Tienes un pueblo que eran libres, que no estaban en captividad. and what's happening to them? ¿Y qué les está pasando? They're going into captivity. Van a ir a la captividad. So we can flesh out our understanding of this verse in different ways. Así que podemos entender estas cosas en diferentes maneras. We know that Edom, Moab, and Ammon are in captivity to Babylon. Sabemos que Edom, Moab y Amón están en captividad dentro de Babilonia. Or we could say the world. O podemos decir el mundo. They're in captivity to Babylon, Están en captividad a Babilonia and they subsequently escape. y luego escapan. How does Babylon, what does being in captivity to Babylon look like? ¿Cómo parece ser en captividad a When we Babilonia? understand what that looks like, Cuando entendemos cómo parece eso, it will help us also to paint the picture of what it means that the many who were free then go into captivity also. nos va a ayudar a demostrar una imagen de cómo los muchos que van a entrar a captividad, cómo parece eso. How does Babylon hold people in bondage? ¿Cómo es que Babilonia mantiene a personas en captividad? We could input information from different places to flesh this out. Podemos entregar información de diferentes lugares en orden de entender esto. We could look at the history of Revelation 18. Podemos mirar a la historia de Apocalipsis 18, Daniel 11, verse 41, Daniel 11:41, corresponds with Revelation 18, verse 4. corresponde con Apocalipsis 18:4. But in order to understand what the captivity looks like, we can also look at the Omega history of Christ. Pero para poder entender cómo el captiverio parece, también podemos mirar la historia de Cristo. Because what captivity to the world looked like in this history Porque cómo la captividad al mundo parecía en esta historia will help us to understand what captivity to Babylon looks like in this history. nos va a ayudar a reconocer cómo el captiverio al mundo parece en esta historia. From Revelation 18, we understand that people who are held captive to Babylon, they're held captive in error. De Apocalipsis 18 podemos entender que personas están en captiverio a Babilonia, son los que están en captiverio en Error and el false error. doctrines. El error y doctrinas And falsas. when we look at the time of Christ, Y cuando miramos a la historia de Cristo, we see that Christ came to his people and they were in a state of bondage or captivity. They were in vemos que darkness. Cristo vino a su pueblo y estaban en un estado de captiverio o esclavitud. We could also characterize that darkness as being error and false doctrines. Podemos describir esa oscuridad siendo en la oscuridad de error o doctrina But falsa. from this history, we derive a specific issue Pero con esta historia podemos sacar un problema particular that Christ rebuked them for, or rather lamented. que Cristo que le daba And pena a Cristo, It was the fact that the Jews were in darkness, y que era el hecho que los judíos estaban en oscuridad, but specifically that they didn't know the time of their visitation. pero específicamente que no sabían el tiempo de su visitación. The Jews were in captivity to the world in the time of Christ. Los judíos estaban en captiverio al mundo en el tiempo de Cristo. That captivity we can also represent as darkness, Ese captiverio también podemos representar como oscuridad,
And that darkness is specifically characterized as Y- not understanding the concept of time. Y esa oscuridad es describida específicamente con la característica de no entender el tiempo. So I'm saying in verse 41, we've painted a picture just by looking at the words and comparing and contrasting them. Así que estoy diciendo que en el versículo 41 dibujamos una imagen solo por comparar y contrastar cosas dentro del versículo. By simply remaining in the verse, Simplemente manteniendo dentro del versículo. we've gleaned information about the identity of the two groups as well as their corresponding experiences. Hemos sacado información de los dos grupos, también con sus experiencias, But we can draw on information from related lines pero podemos sacar información a través de líneas relacionadas to further flesh out this picture. para escudriñar más información de esta So, being in experiencia. captivity here, they are in bondage to error and false doctrine. Así que siendo captivos en esta historia, son captivos a error And they're escaping. y están escapando. By contrast, when you're escaping error and false doctrine, what are you escaping to? Con contraste, cuando estás escapando error y doctrina falsa, ¿a dónde estás escapando? There has to be a corresponding object or entity that corresponds with that darkness, I'll say. Tiene que haber un objeto contrasto que está en contrasto a esa captividad. Right? So when you escape captivity, Así que cuando the captivity of error, escapas la captividad What del corresponds error, with that? ¿qué corresponde a eso? what contrasts with that? ¿Qué se contrasta con eso? It must of necessity be the truth, Debe necesariamente ser la verdad, right? ¿verdad? So when we come back to the many, Así que cuando volvemos a los muchos, who also represent a group of God's que people, también representan un grupo del pueblo de Dios, but who were free and are going into captivity, pero que eran libres pero están entrando a la they captividad, were once in the truth, ellos eran a un tiempo en la and then verdad they go into the captivity of darkness and error. y van a ir al captiverio de error y oscuridad. But from the Omega history of Christ, Pero de la historia de Omega de Cristo, we also obtain this issue of time as Tam- characterizing the darkness. también sacamos este problema del tiempo Yeah, from the Omega history of en Christ, la oscuridad. De la historia de Cristo, we identify this identificamos element of este time elemento de as not tiempo, understanding the time as de a no characteristic entendiendo of the el darkness. tiempo siendo un característico de la oscuridad. Right? Does that make sense? ¿Tiene sentido? Are we following? ¿Estamos siguiendo? It makes sense to me. Tiene sentido para mí. It's simple enough to me. Es simple para mí. So, again, we're spending a lot of time in the verse, Así que otra vez estamos tomando mucho tiempo en el versículo, only having gone to this history to derive, to solo develop this yendo a concept that la we're historia looking de Cristo, solo para desarrollar este concepto que estamos estudiando. at. But I think already a picture is being painted here Pero creo que ya una imagen está siendo ilustrada acá of the identity of this group, de la identidad de este grupo aquí, los muchos, which is more focused que es más enfocado than the understanding that you generally have from a basic understanding of the verse. que más enfocado que del entendimiento que tenemos generalmente sobre este versículo. What does the basic understanding of Daniel 11 verse 41 tell us? ¿Qué es el entendido básico de Daniel 41? ¿Qué nos dice? That the many who are overthrown Que are los- Seventh-day Adventists, Que las muchas provincias que caen son los adventistas del séptimo día and that Edom, Moab, and Ammon are
the Gentiles, the 11th hour workers. y que Edom, Moab y Amón son los gentiles, los trabajadores de la undécima hora. But when we clarify what this captivity looks like in this history, Pero cuando clarificamos que este captiverio, como parece en esta historia, and its relation to the subject of time, y su relación con el tema del tiempo, a picture is painted una imagen es ilustrada that drives us to the conclusion that it's not just Seventh-day Adventists who are being overthrown. que in nos verse lleva a una 41. conclusión que no es solamente adventistas del séptimo día que son que caen en el versículo 41. Before I expand on that, Antes de seguir con eso, con este tema, I just want to add one more layer to this parable. solo quiero añadir un parábola más a este tema. Okay. When we look at Daniel 11, verse 41, we've already identified it as corresponding with Revelation 18, verse 4. Cuando miramos a Daniel 11:41, ya hemos identificado que corresponde con Apocalipsis 18:4. Revelation 18, verse 4 Apocalipsis 18:4 is the call to come out of Babylon. es la llamada de salir de Babilonia. And when we read the text of that verse, Y cuando leemos el texto de ese versículo, it says, "And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues." dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella mi pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. So this message, Así que este mensaje, this call out of Babylon, esta llamada de salir de Babilonia, which draws Edom, Moab, and Ammon to escape from Babylon, que llama a Edom, Moab y Amón de escapar de Babilonia, if I draw this square, this is Babylon. si dibujo este cuadro, esto es Babilonia. So the message is speaking of Babylon, Así que el mensaje habla de Babilonia, but then it says, "Come out of her, my people." pero dice de salir de ella, mi pueblo. So we see this imagery being painted Así que vemos esta imagen siendo ilustrada of God having a people in Babylon. de Dios teniendo un pueblo dentro de Babilonia. There's, or if I use different language, O si uso otra manera de decirlo, Babylon we could equate with the world, Babilonia podemos and significar God's como el people, mundo, y el pueblo de Dios, this is His church. esta es su iglesia. So we see this imagery we see this imagery in Revelation 18, verse 4, Así que vemos esta imagen, esta ilustración en which corresponds Apocalipsis with Daniel 11, verse 18:4, que corresponde con Daniel 11:41. So as we seek to understand verse 41, Así que mientras intentamos entender el versículo 41, get a clearer picture of what it looks like, a tener una imagen más clara de cómo parece, we can plug in Revelation 18:4, podemos enchufar Apocalipsis 18:4, which paints this picture. God's people here, this is Edom, Moab, and Ammon. que da esta ilustración del pueblo de Dios. Esto es Edom, Moab y Amón. So the message of Revelation 18 is directed to God's people in Babylon. Así que el mensaje de Apocalipsis 18:4 es directado al pueblo de Dios dentro de Babilonia, Or God's church in the world. o la iglesia de Dios dentro del mundo. This is what the experience of Edom, Moab, and Ammon looks like. Esto es la experiencia de Edom, Moab y And Amón.
this schematic that we've drawn here, this is what it looks like that they escape. Y esta esquemática que ilustramos acá, esto es como parece que escapan. So again, the information is not plainly stated in the text, Así que, otra vez, la información no es planamente demostrada but en el that's the texto, strength of this methodology, pero esto es la fuerza de esta metodología, is that it's able to generate information es que puede generar la which información we otherwise wouldn't get from a reading of the text. en como de otra manera no podemos recibir a través del texto. And this information, it's things that we need to understand Y esta in order to rightly información navigate es through our cosas history. que tenemos que entender para poder navegar nuestra historia. But if this is what Edom, Moab, and Ammon escaping looks like, Pero si esto es como parece que Edom, Moab y Amón escapan a Babilonia, then by comparison, we must see a corresponding development for the many. entonces en comparar debemos ver una semejanza en los muchos. The many, Los muchas, we understand, are Adventists, entendemos, son adventistas, and within Adventism, there's a group that is represented as my people. y dentro del adventismo hay un grupo que son representados como pueblo mío. Okay, so I've derived this from Revelation 18, verse 4, Así que he sacado esto de Apocalipsis and brought it to bear 18:4 upon our understanding of Daniel 11, verse 41. y lo traí para entender nuestro entendimiento de Daniel 11:41. But before I expand on this imagery in the experience of the many, Pero antes de seguir sobre la experiencia de los I muchos, just want to speak to a few other places where we see this model being presented to us in God's Word. quiero hablar sobre otros lugares en la palabra de Dios donde podemos ver este ejemplo. It's presented to us by Revelation 18, verse 4. Se presenta en Apocalipsis 18:4. I want to remain in the same book of Daniel. Quiero mantenerse en el mismo libro de Daniel. If we go to chapter 2, Si vamos al capítulo 2, what do we see in chapter 2? ¿qué vemos en el capítulo 2? We see a mountain, Vemos una montaña and an image. y una imagen. So you have these two objects being brought into close proximity by the text of the chapter. Así que tenemos estos dos objetos siendo traídos cerca próximo a través del contexto del Which means capítulo. we're dealing with a parable and we're required to compare and contrast these two objects. Así que eso nos dice que estamos tocando un parábola y tenemos que comparar y contrastar. When we look at the mountain, this is God's kingdom Cuando miramos a la montaña, este es el pueblo de Dios at a basic level, a un nivel básico. and the image is Satan's kingdom. Y la imagen es el reino de Satanás At a basic level. a un nivel básico. But as we look at the mountain, Pero cuando miramos a la montaña, we see two groups. vemos dos grupos. We see the mountain and the stone that is cut out of the mountain. Vemos la montaña y la piedra que es cortada de la montaña. So within God's kingdom, there are two groups. Así que dentro del pueblo de Dios hay dos grupos. Within God's kingdom, there is, I'll call the mountain the church. Dentro del I'll call reino the de mountain Dios the world. hay dos grupos. Voy a llamar la montaña el mundo And I will call the stone the church. y voy a llamar la piedra la iglesia. There are two groups within God's kingdom. Son dos grupos dentro del reino de Dios. When we look at Satan's kingdom, Cuando miramos al reino de Satanás, by comparison, we should see the same thing. por comparar, deberemos ver la We misma should see cosa. two groups.
Deberemos ver dos grupos. And when you read Daniel chapter 2, Y cuando lees Daniel capítulo 2, it says that the image is destroyed by the stone, dice que la imagen es destruida por la piedra and then is the remnants of the image are blown away as the chaff. y los remanentes de la imagen son soplados a los vientos. But with parables, we understand that natural things illustrate the spiritual. Pero con parábolas entendemos que cosas naturales son comparadas a las espirituales. Right? That's in the definition of a parable. It's a Eso es natural dentro de la thing used to illustrate spiritual truth. definición de parábolas. Es una cosa natural usada para But if we ilustrar just bring in algo this concept espiritual. of the natural illustrating the spiritual, Pero si traemos este concepto de lo natural ilustrando lo espiritual, even if it's not stated in the text of Daniel chapter 2, aunque no esté ilustrado en el texto de Daniel 2, the very fact that there's chaff that's being blown tells us that there must be wheat. el hecho que hay algo siendo soplado Because debe decirnos In que order to hay obtain chaff, you have to thresh wheat. trigo siendo en comparación. Right? Chaff is produced by threshing wheat. So by contrast, if there's chaff, there has to be wheat. Con contrasto, si hay So we see in Satan's kingdom, there are also two groups. así que vemos que en el reino de Satanás también hay dos grupos. The wheat we could call the church, El trigo podemos llamar la and iglesia the chaff we could call the world. y el chafas podemos llamar Right. al So, mundo. in the basic understanding of Daniel 11, verse 41, Así que el entendimiento básico de Daniel 11, 40 al 41 it brings to view two groups of God's people with corresponding experiences, with contrasting experiences. trae dos grupos siendo contrastados con dos experiencias diferentes. But we can add layers to this parable Pero podemos añadir diferentes niveles a esta parábola by bringing in concepts from corresponding lines of truth. trayendo diferentes conceptos con diferentes líneas de Such as verdades, Revelation 18, verse 4, como el Apocalipsis 18:4 and Daniel chapter 2. y Daniel There are other capítulo places 2. where you see this imagery this scenario being painted. Y otros lugares donde vemos este escenario siendo ilustrado. But for our purposes, Pero para nuestro propósito, as we come back to Edom, Moab, and Ammon, mientras volvemos a ir a Moab y Amón, we see that the call to come out of Babylon is going to them, God's people in Babylon. vemos que la llamada de salir de Babilonia es para este grupo, el pueblo de Dios dentro de Babilonia. So we know that by comparison, Así que sabemos a través de medio del in comparar, the experience of the many, en la experiencia de los muchos, we also see the church and the world. también vemos a la iglesia y el mundo. And there's a group of people represented as God's people Hay un grupo de personas representadas como el pueblo de Dios who've already gone through an experience similar to that of Edom, Moab, and Ammon. que ya han pasado una experiencia semejante a la experiencia de ir a Moab y Amón. And, okay, let me leave. Okay. Okay, I'll move on. I'll make one more point. Voy a hacer un punto más. So we have
God's people within the church, Así que tenemos el pueblo de Dios dentro de la iglesia and on this side we have God's people within the world. y este lado tenemos el pueblo de Dios dentro del mundo. Here, the message to come out of Babylon is directed to the church, Acá el mensaje de salir de Babilonia es directado a la iglesia. so here God has a people who go through a similar experience Así que acá as tenemos Edom, Moab, and Ammon. un pueblo de Dios yendo a través, pasando una experiencia The world semejante is in captivity. dentro de la iglesia. El Edom, mundo Moab, and está en Ammon were in captividad. captivity but are made free. Edom, Moab y Amón están en captividad, pero The van a ser Adventist church is in liberados. captivity. La iglesia adventista está en cautiverio. God's people in the Adventist church were in captivity but are made free. El pueblo de Dios dentro de la iglesia eran captivos, pero van a ser liberados. Right? Pero eran liberados. Now, I said I'll come back to this concept of being overthrown. Dije que iba a volver a este concepto de ser derrotado. I wanted to make a smoother transition to it, but that's okay. Quería hacer una transición más natural, pero está When we bien. look at what it means to be overthrown, Cuando miramos a qué significa caer o ser derrotado, we show that by definition, demostramos que a través de la definición, by contrast with escape, rather, o sea, en contrastarlo con escapar, being overthrown means to have been free, but then to go into captivity. ser derrotado significa ser libre, pero entrar al captiverio. When we look at Babylon, Cuando miramos a Babilonia, Babylon was never free. Babilonia nunca era libre. Babylon is captivity. Babilonia es la captividad. Then Edom, Moab, and Ammon were in captivity and become free. Y Edom, Moab y Amón estaban dentro del captiverio, pero fueron liberados. The Adventist church, La by iglesia comparison, adventista, is in en captivity. comparación, está dentro del captiverio. And there's a group of people who escape from that captivity. Y hay un grupo de personas que escapan de ese captiverio. So, in order to be overthrown, Entonces, para poder ser derrotado, defining being overthrown as being free and going into captivity, definiendo siendo derrotado como estar en la based verdad on the model that we've laid out, y entrando al captiverio a través del modelo que hemos those who are ilustrado. overthrown cannot be referring to the Adventist church. Ellos que son derrotados no puede ser refiriendo a la iglesia adventista, Because they're already in captivity. porque ellos ya están en el captiverio. In the same way, Babylon is already in En captivity. la misma manera que Babilonia también está en el captiverio. In order to be overthrown, you have to be free. Para poder ser derrotado, tienen que ser primero libres. So those who are overthrown, the many who are overthrown, Entonces, las muchas que son derrotados, if you're o que following that line caen, of logic, si siguen esa línea de lógica, is a people who are once in the truth. son unas personas que eran en un tiempo en la verdad. They escaped captivity. Ellos escaparon They escaped Laodicea. captiverio, escaparon la Odisea. We could also plug in this concept of time. They understand time. También podemos enchufar este concepto de tiempo, entendían el tiempo. And then they are going into captivity. They're going into darkness. Luego van al captiverio, están entrando a la oscuridad. So the many who are overthrown, Así que las muchas que son derrotados, at a basic level, a we un say nivel they're básico, Adventists. decimos que son adventistas. But as we interrogate this verse, Pero through mientras the estudiamos este principle of compare and versículo contrast, a través del principio de comparar y contrastar, and adding layers to this model, such y as añadir niveles a este modelo, Revelation 18 and como el Daniel chapter 2, Apocalipsis 18 y Daniel capítulo 2, we see that the many who are overthrown vemos is que los speaking more muchos que son specifically about derrotados están hablando más a group específicamente of people who once understood this message. de un grupo de personas que a un tiempo entendieron este mensaje.
They were free in the truth, estaban libres en la verdad, but they come to the Sunday law and switch camps. pero vienen a la ley dominical y cambian de campos. Right? And this you will not obtain from just a surface Y reading esto of the no van a text. obtener a través de leer el texto superficialmente. Okay, so that's Daniel 11, verse 41, as far as I want to take it. Así que eso es Daniel, 40, Daniel versículo 40, 41. I hope the illustration's been useful Espero que la ilustración era útil in terms of how comparing and contrasting can work in a simple way. en términos de cómo comparar y contrastar puede ser usado en una manera parecida. And also, once we've compared and contrasted, how to add layers of concepts to further develop our parable. Y también, a una vez que comparamos y contrastamos, podemos añadir diferentes niveles al And estudio. ultimately, to see how this methodology generates information that we won't glean from the text itself. Y últimamente, como esta metodología nos puede ayudar a generar información que no podíamos obtener de otra manera. So in our next study, we'll look at Daniel chapter 12, Así que verses 3 and 10. nuestro próximo estudio vamos a mirar a Daniel 12, versículos 3 y el 10. To show that we're not only to compare and contrast the symbols in the text of the verse, Para demostrar que no solo hay que comparar y contrastar los símbolos dentro del texto, but to see that there are structures and patterns pero within ver the que hay text of the verse. estructuras y patrones dentro del texto. And by identifying these structures and patterns, Y por identificar estas estructuras y patrones, or rather these structures and patterns are parables in and of themselves. ver que estas estructuras y patrones son parábolas mismas, ellas mismas, Which will teach us things that we won't. que nos van a enseñar wouldn't cosas otherwise see. que no hubiéramos entendido de otra manera. But we're out of time. Se nos acabó el tiempo. I'll ask us to close the word of prayer. Vamos a cerrar con una oración. Father in heaven, we thank you for your word. We Amate Padre, te damos gracias por tu palabra. we thank you for the beauty and simplicity Te damos gracias por la belleza y simplicidad of the parable teaching methodology. de la metodología de enseñanzas de parábolas. It's simple enough that even children can understand, Es tan simple que niños lo pueden entender, but Lord, can be complex enough to tax even the strongest mind. pero puede ser complexo que para forzar nuestras mentes, las We mentes de un thank you, Lord, adulto. that it is within the reach of every soul in this room. Te damos gracias a Dios que es suficiente para cada alma en este cuarto. And Lord, that we ask that you'll all give us all proficiency Y pedimos Dios que nos des a todos capacidad and wisdom in how to handle your word. y sabiduría en cómo manejar tu We palabra. ask that these morning classes may be a blessing, Pedimos Dios que estas clases puedan ser una but bendición also that all the classes throughout the course of the camp and the day may be a blessing y also. también que todos los estudios de en campo sean una bendición. Lord, we thank you for breakfast, the breakfast that we're about to partake of. Señor, te damos gracias por el desayuno que estamos por comer. Please bless it in the hands that have prepared it. Por favor, bendícelas y las manos que la han preparado. For we ask it in Jesus' name. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén.